vous nutrissez bien. Parce que tu es venu au nom de Jésus. En toi, il ne doit pas y avoir une sensation du genre tu te sens coupable. Tu prêches le bâtiment de Jésus. Je ne sais, tu es venu au nom de Jésus. Et tu as Cela règle la question. Et quand tu pries, tu dois attendre, Seigneur, j'attends. Parce qu'il te doit. Tu es justifié. Mais moi, j'ai tout fait comme il se doit. Comment tu ne peux pas recevoir? Tu dois attendre ce que tu as demandé. Parce que tu es juste. Dieu, j'attends aujourd'hui. Ta parole au nom de Jésus-Christ. En mon nom, voici le nom. Il y a le nom Jésus, il y avait le Jésus. J'aime Jésus et il y avait le Jésus. Et je crois en Jésus. Donne-moi ceci au nom de Jésus. Tu as le droit devant Dieu. Et quand tu mets Jésus devant, et tu es juste par Jésus-Christ. Jésus-Christ te justifie devant Dieu. Peu importe les péchés que tu as. Il a dit que moi j'ôterai je les rendrai blancs. Je les rendrai blancs. C'est le travail de Jésus-Christ. Rendre tes péchés. Les transformer en justice. Tu es venu pécheur et tu es sorti juste. Tu es venu. Tu es venu tout en se sentant coupable, tu dois sortir comme c'est le travail de Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un Jésus qui accuse quelqu'un. Il justifie toujours les gens. Il pardonne toujours les gens. Quand les gens demandaient, ils disaient toujours tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. C'est son travail. Pardonner le péché. Ôter le péché. C'est son travail. Et voilà pourquoi si tu es devenu comme ça, le prophète pas seulement d'un péché, péché du futur. Il a payé 2 fois le prix. Personne ne peut l'accuser. Voilà pourquoi il est écrit. Dieu tu beau je ne s'agrégale. Quand tu l'avais quand tu es brave de nique moi je te chose s'agrégale. Comment une personne qui est déjà juste pourrait Jésus, il a payé pour tes péchés du passé et pour tes péchés du futur. Voilà pourquoi les gens pourront t'accuser, mais Jésus ne voit absolument. Dieu ne voit rien. Mais le frère intel a fait aussi, la soeur intel a fait aussi. Il dira, moi je ne vois rien. Mais tu n'as pas vu cela, il dira, moi je ne sais pas, je n'ai rien vu. Parce que le prophète dit, le sang de Jésus-Christ
égoïste. Amen. Parce que le prophète dit que le sang de Jésus-Christ te blanchit chaque jour. Quand tu regarde au travers le sang de Jésus, il voit seulement le blanc. Tu es toujours une personne propre. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ travaille pour toi constamment. Afin d'ôter tes péchés chaque jour. Единственное, что надо делать, это просто приведи это в порядок, прости прощение, и это все. Et la simple chose que tu dois faire, c'est mettre cela en ordre, demander pardon, et c'est tout. Это называется положить твои грехи под крови Иисуса Христа. C'est là, on appelle cela mettre tes péchés sous le sang de Jésus. Ты что-то сделали быстро под кровью. Tu as fait quelque chose, tu prends, tu mets rapidement sous le sang de Jésus. Tu as fait quelque chose, tu prends, tu mets sous le sang, sous le sang. Amen. Больше ничего нет. Et il n'y aura plus rien. И Бог ничего не видит. Et Dieu n'a rien vu. Оправдание это очень важно. La justification est très importante. Бог оправдывает человека. Dieu justifie l'homme. И кто Бог оправдывает? Бог оправдывает все те, которые Он призывает. Dieu justifie. Dieu justifie tous ceux qu'il a appelés. Призыв Божий, L'appel de Dieu, это у каждого по-разному происходит. Chacun de nous, Dieu appelle chacun de nous différemment. Когда Он призывал свои ученики, Quand il a appelé ses disciples, Он нашел один на море, около моря, другой Он нашел в городе. il a trouvé un dans la mer, il a trouvé un à côté de la mort et de la mer et l'autre de l'autre côté. Другой Он нашел на дорогу. Et l'autre il a trouvé sur le chemin. Поэтому мы разные. Voilà pourquoi nous sommes différents. И Бог призывает людей разным способом. Et Dieu appelle des gens des possibilités, des différentes possibilités. Но самое главное это призыв. Mais le plus important c'est l'appel. Когда Бог призывает тебя, Quand Dieu t'appelle, это означает, что это серьезно. Бог хочет что-то с тобой. cela signifie que c'est sérieux. Dieu voudrait faire quelque chose avec toi. Оправдание это милости. La justification, c'est la miséricorde. Когда Бог призывает тебя, Quand Dieu t'appelle, это означает, что Он делает тебя милостью. cela signifie il était miséricordieux envers toi. Il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Значит, Он тебя помиловал. C'est-à-dire, il t'a gracié. Он смотрел на твоей жизни, Il a regardé à ta vie. и Он видел, что тебе нуждается в милости. Il a vu que tu avais besoin de la miséricorde. И Он призывал тебя. Et il t'a appelé. Бог призывает тебя разным способом. Dieu t'appelle de manière différente. Это может быть через друга. Ça peut être au travers Это может быть мысли. Ça peut être une pensée. Это может быть чувство. Ça peut être un sens. Это может быть сон. Ça peut être au travers d'un rêve. Это может быть что угодно. Это может быть дерево, даже ты смотришь на дерево. Ça peut être, peu importe, ça peut être un arbre que tu regardes. И что-то тебе говорит, есть Бог, ты должен измениться. Et quelque chose te dit, il y a un Dieu, tu dois changer. Это призыв Божий. C'est l'appel de Dieu. Это может быть друг, ты смотришь на друга, он живет очень как я хочу быть как он. Ça peut être un ami, tu dis, comment je voudrais être comme lui. Он живет слово, я хочу быть христианином как он. Il vit la parole, moi je voudrais être chrétien comme lui. Я буду идти в церковь. Moi aussi je veux aller à l'église. Это призыв Бога. C'est un appel de Dieu. Бог тебя призывает. Dieu t'a appelé. Потому что ты не можешь посмотреть на Бога, Parce que tu ne peux pas regarder à Dieu. если Бог это не позволит. Dieu n'a pas permis cela. Это невозможно. C'est pas possible.
Tu ne можешь начинать думать о Боге, tu ne peux pas commencer à penser à Dieu. если Бог тебя не призывает. Si Dieu ne t'a pas appelé, Это невозможно. c'est pas possible. Потому что ты родился в грехе. Parce que tu es né dans le péché. И когда ты начинаешь думать о Боге, Et quand tu commences à penser à Dieu, и что-то произошло, какое-то отношение начинается с тобой, с Богом, et si quelque chose se passe, une relation commence avec Dieu, это означает, что Бог тебя призывает. cela signifie que Dieu t'a appelé. И если Бог тебя Et призывает, si Dieu t'a appelé, это милость для тебя. Dieu a une miséricorde. Бог может быть, он смотрел на все твоя семья, он сказал, это ты иди сюда. Dieu peut regarder à toute ta famille, il dit c'est toi, toi viens ici. Вы пятеро, вы семеро, он только ты сказал, он сказал, Vous êtes 7, il te regarde seulement et il te dit toi viens. Вы сидели на дороге, кто-то проповедовал, он сказал, это ты, тебе говорят, иди. Vous êtes peut-être sur un chemin quelque part et on vous prêche et il dit c'est toi, viens. Все остальные сидели, но что говорит о Боге, а ты в сердце что-то говоришь, это ты. Se sont restés là où ils étaient et toi tu t'élèves, il te parle dans ton cœur, viens, c'est toi. Amen. Твоя семья может быть ты один, или ты второй, ты третий. Он скажет, это ты, я говорю ты. Dans ta famille, tu peux être toi seul, ou bien il peut y avoir d'autres, mais lui il te dit toi, c'est toi, viens. Это Бог, который выбрал тебя. C'est Dieu qui t'a choisi. Он призвал тебя. Il t'a appelé. Это его призыв. C'est son appel. И когда он призвал тебя, Et quand это значит, что он дал тебя милостью. cela signifie qu'il t'a gracié. Это значит, что он тебя оправдал. Cela signifie qu'il t'a justifié. Он сказал, ты годен для меня. Il a dit que je suis fier de toi. Если в твоя семья ты вообще не нужна, Si dans ta famille on n'a pas besoin de toi, ты нужен мне. j'ai besoin de toi. Иди сюда. Viens ici. Поэтому не надо пренебрегать призыву Божьим. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger l'appel de Dieu. Если Бог тебя призывает, Si Dieu t'a appelé, это как царь тебя призывает. c'est comme un roi t'a appelé, Президент тебя призывает. un président t'a appelé. Он подписал там лично, брат Джон, иди сюда. Il a écrit quelque part, frère John, viens ici. Это очень большой честь. Amen. C'est un honneur, Очень большой честь, c'est un grand honneur если Бог тебя призывает. quand Dieu t'appelle. Бог тебя призывает. Dieu t'a appelé. Это может быть во время проповеди. Ça peut être pendant la prédication. У тебя внутри что-то бурлит и говорит тебе, это ты. Toi, à l'intérieur, quelque chose te dit, toi, c'est toi. Это ты, я говорю, это ты. C'est toi, je dis que c'est toi. Это призыв Божий. C'est un appel de Dieu. Потому что Бог есть Дух. Parce que Dieu est un esprit. Он работает в уровне мысли и чувств. Il travaille au niveau des pensées et des sens. Если это так происходит, Et si c'est comme ça que ça se passe, надо просто сказать спасибо Господу. il faut simplement dire merci Seigneur. Я иду за тобой. Moi, je viens avec toi. Это большая милость. Это благословение, когда Бог тебя призывает. C'est une grande miséricorde, c'est une bénédiction quand Dieu t'appelle. Оправдание La – justification, это работа Святого Духа. c'est le travail du Saint-Esprit. Это Святой Дух, который касается сердца человека. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de l'homme. Это не человек, который может тебя оправдать или который может тебя убедить. C'est pas l'homme qui pourrait te justifier ou encore qui pourrait te convaincre. Почему ты пришел сюда? Pourquoi tu es venu ici? Это Бог, который убедил тебя. C'est Dieu qui t'a convaincu. Неважно, какие способы он использовал, чтобы ты был здесь, это Бог, который призвал тебя здесь. Peu importe les possibilités qu'il a utilisées afin que tu viennes ici, c'est Dieu qui t'a appelé. Если он тебя призвал, S'il t'a appelé, это означает, что он тебя любит. cela signifie qu'il t'aime. Это означает, что у него есть дела для тебя. Cela signifie qu'il a un travail pour toi. Будем читать проповеди. Nous allons lire la prédication. Оправдание – это работа Святого Духа. La justification, c'est le travail du Saint-Esprit.
Будем читать в книге «Жизнь скрытая за Христом». Nous allons lire le prophète dans le livre de La vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ. Который он проповедовал в 1956 года. Qu'il avait prêché en 1956. Будем читать параграф 44 параграф. Nous allons lire le 44e paragraphe. Поэтому мы не выбираем служить Бога. Voilà pourquoi nous ne choisissons pas servir à Dieu. Это Бог, который выбрал тебя. C'est Dieu qui t'a choisi. Ну я начинаю молиться, я хочу молиться. Это Бог, который выбрал тебя. Moi je commence à prier. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Сегодня ты не должен дальше говорить, я выбрал Бога. Ты никогда не выбрал Бога. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que moi j'ai choisi Dieu. Toi, tu ne peux pas choisir Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Бог выбрал тебя. Dieu t'a choisi. Ты не мог выбрать Бога, это невозможно. Toi, tu ne pouvais pas choisir Dieu, c'est impossible. 44 параграф. 44e paragraphe. Помните, многие люди сегодня утверждают о крещении Святым Духом, который они в самом деле имеют, но все дела в твоей позиции, где ты вращаешься, из-за чего у вас такие рези от голода. Это верно. Много людей, вы находите их. Бывает, человек снаружи был оправдан, пришел и уверовал в Господа. Действительно так. Только один лишь Святой Дух может даровать осознание греховности любому человеку. Оправдание – это работа Святого Духа. Но все зависит от того, значит, это то, что я хотел сказать, оправдание – это работа Святого Духа. C'est ce que je voulais lire ici. La justification, c'est le travail du Saint-Esprit. Неважно, как человек пришел, Peu importe la manière dont это Бог призвал его. c'est Dieu qui l'a appelé. Для него он оправдан. Pour lui, il est justifié. Он может быть еще таким, сякое, у него еще какие-то колючки, какие-то проблемы. Бог оправдал его. Il peut avoir encore des problèmes ou des faiblesses. Dieu l'a justifié. Надо уважать призыв Бога. Il faut respecter l'appel de Dieu. Если Бог призывал его, Si Dieu l'a appelé, он знает, как он будет работать с ним. il sait comment il va travailler avec Он lui. знает, куда он ведет его. Il sait où il le conduirait. Призывание L'appel, – это оправдание. c'est la justification. И это Святой Дух, который это делает. Et c'est le Saint-Esprit qui fait. Это может быть чувство. Ça peut être, Это может быть мысли. ça peut être, Это может быть что угодно. ça peut être peu importe. Если человек пришел, чтобы молиться, Si quelqu'un est venu pour prier, это работа Святого c'est Духа. le travail du Saint-Esprit. И это надо уважать. Et il faut respecter cela. Это его работа. C'est son travail. Поэтому мы не выбираем Бога. Voilà pourquoi nous ne choisissons pas Dieu. Это Бог выбирает человека. C'est Dieu qui choisit l'homme. Amen. Пусть Господь благословит вас. Que Dieu vous bénisse. Мы остановимся здесь и сегодня.